exercice 5 exercice 5 اللي هو الباك قداش قلنا هنا 2012 c'est bac 2012 la session principale ben on va lire l'énoncé شي يقول لنا هنا كالعادة ديما قلت نرجع ما نساوش اللي كان عندنا دي بونز habitudes il faut pas معناتها les oublier نحاول نقرا السوجي نتاعي اقل شيء من الاول للاخر ناخذ فكره شنو هو الموضوع اللي يحكي donc dans la ci-jointe où il y a un repère orthonormé du plan C de f est la représentation graphique de la fonction f définie sur R plus par f de x égale positif et f de 0 égale à 0. La fonction est définie sur R plus, نفهم qu'il s'agit d'un annexe موجود مع السوجي بتاعنا. Donc là نجم نمشي أنا directement هنا l'annexe نشوفوا le voilà. Donc l'annexe c'est la courbe dans la fonction f اللي هي الردبان راهي définie في الزيرو définie على R plus f de x pour x strictement positif il s'agit de x quelque part où f de 0 est égal à 0. يقول لك le réel alpha est l'abscisse du point d'intersection de la courbe C. تراه نشوف هذا. Donc avec l'axe des abscisses. Ensuite voilà, autre que le point O. على خاطر f de 0 égale à 0 معناتها déjà la courbe نعرفوها باش تقص l'axe des abscisses في الأو وفي un autre point اللي هو قال لنا عليه. Première question يقول لك par lecture graphique donner le signe de f de x. Donc premièrement petit a. Bon, j'aurais dû lire le col là. نرجع بربي مجيش انا باش نوصيكم على حاجه وبعديش باهي من بعد قال لي par lecture graphique donner le signe de f de x et que ln de alpha égale هذوما des questions متعودين بهم. On considère عطانا fonction g. شنو هو اللعبه هذه l'exercice في fonction f ou fonction g. Ça va de soi, ثم هك l'esprit de ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Quelque part الاف باش تصلح لي للجي ولا الجي باش تصلح لي للاف. قاعد نعمل في اون ايدي سور مون اكزرسيس باش نعرف انا فين ثنيه ماشي. بعد يقول لي montrer que l'égal et la limite égale, tant mieux. Donc je me rassure un petit peu des limites des résultats donnés. اللي كان غلطت يفيقني وما يخلينيش نمشي في ثنيه غلطه. Et je vais interpréter وحدي ما طلبنيش في l'interprétation. Petit 3 montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle g' de x égale, j'ai oublié de vous dire, la fonction est définie sur alpha plus l'infini. Qui fournit dresser le tableau de variation de g, a priori g' il y a moins f de x sur f sur x, donc le f est ma fonction auxiliaire par laquelle, voilà, finalement avec laquelle on va étudier le signe de g'. Montrer que g de alpha égale à 1 moins alpha. Question un peu bizarre, on est habitué à ça. Construire alors sur l'annexe le point de la courbe C de G d'abscisse alpha. Donc je vais نوظف G de alpha égale à 1 moins alpha. Qu'est-ce que je vais نستعملوها؟ بعد شي يقول لي tracer la courbe. Par la suite, bon, بعد باش نوسعوا بينا بشويه a priori question تاع R etc. Donc les 5 minutes اللي ضيعتهم لنا ماهمش خساره باش يربحوني برشا حاجات اقل شيء نعرف وين ماشي في الثنيه نتاع ليكزيرسيس. D'autant plus je me rassure ما نقعدش نخدم وانا في المجهول نعرف روحي وين ماشي. Donc je commence par la première question اللي هو le signe de g de x. وهذا graphiquement انا هنا صورت كالعاده نحاول نصور لكم هاي سيدي malheureusement هذه اسمها la courbe de G.
Il y a la courbe de G, ou, ou si vous voulez répondre, il faut que ça avait le point d'abscisse alpha, il faut que le réel alpha avait, donc je vais le, voilà, vous voyez, c'est alpha, c'est l'abscisse du point d'intersection avec de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc je connais géométrie, je connais donc là depuis géo, signe بتاع fonction f, pardon, graphiquement, qui va répondre, s'il vous plaît, hein? Ouais, je connais, ils ont demandé, je connais trois parties, je connais l'ouleni, ouais, en plusieurs. Oui, Nour, allez-y, Nour, Pour tout x appartient à 0 alpha, f de x supérieur ou égal à 0. exactement. Pour tout x appartient à alpha plus l'infini, f de x inférieur ou égal à 0. Voilà. J'ai mis la position de la courbe par rapport à l'axe des. Il faut bien, là où ça nul fait 0, fait alpha la fonction, puisque c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Ben, je vais l'oncle l'écrire. Donc, l'argent. On a donc le signe de. Peut-être en justifiant, par lecture graphique, qu'un qali en justifiant, je le au-dessus et au-dessous. Donc là, je vais dresser un tableau de signes de la fonction f. Donc, famille de barre, بطبيعة في 0. Pour la simple raison على خاطر définie. Donc, x, ensuite 0, plus l'infini, 1, on en essaie f de x. C'est f de x. Donc, la fonction, plutôt, moi, 1, c'est alpha. F de x, donc, s'annule fait 0, s'annule fait l'alpha. Entre 0 et alpha, puisque la courbe de f est au-dessus de la. Donc, la fonction f est positive. Bah, la fonction f est négative. Voilà, c'est des points. 0,25 ou la 0,5. Ben, petit b, montrer que ln de alpha égale à moins alpha plus 1. Kif kif. Une réponse. Je comprends si c'est rien. Oui, Walid. Oui, Walid. On a f de alpha égale à 0 Petit b. Hein. On a f de alpha égale à 0. égale à 0. Allez, f de alpha égale à 0. À la khatr, la courbe. L'intersection Voilà, c'est le point, c'est l'abscisse d'un point d'intersection. F de alpha égale à 0, équivalent, alpha, hein, moins alpha carré moins alpha au carré, plus plus alpha alpha ln. ln de alpha, plus alpha, le taux sur alpha plus 1 au carré égale à 0. Donc, qui A sur B égale à 0, c'est-à-dire quoi? A A égale à 0. B différent de 0. Différent des 0. C'est-à-dire, implique que moins alpha, حتى الموان نجم نحيها ونحطه مع الدينوميناتور donc équivalent que alpha carré plus alpha ln de alpha et plus alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha ln de alpha c'est alpha carré moins alpha. Donc je vais avoir que alpha ln de alpha égale à, je vais mettre que alpha en facteur de moins alpha moins 1 puisque et puis alpha est différent de 0. Donc, je peux finalement multiplier par 1 sur alpha. Donc, ln de alpha égale à moins alpha moins 1. Quelle est la réponse à notre question? Mais, je passe à la question 2. On considère la fonction g définie par petit 2. Question 2. On a g définie
sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, comme vous voyez, sur alpha plus l'infini par, eh ben, g de x, elle est égale à x ln de x sur x plus 1 et c'est plus 1. Et c'est des g plein. Et on désigne par c de g la courbe de g dans le repère origine. Premièrement, voilà, c'est la même question. Montrer que la limite de g de x égale plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de g de x en plus l'infini, comme d'habitude. Je pense que je suis à الإجابة بتاعه. أها. كيكا تفضل فرا. نخدموها ملول هكاكا ونلقاها فوق. نعوض صحيح فرا. désolé لحظة برك ونرجع لك. donc sur x plus 1 plus 1. هذاك le bon réflexe ديما ما نتخليوش عليه. عاود قلت فرا donc après x ln de x tend vers plus l'infini. ln de x tend vers plus l'infini. Donc le produit il va tendre vers plus l'infini. En bas نفس الشيء. Donc il s'agit d'une forme indéterminée. أي تو وقتها نشوف باش نعمل. تفضل كمل يا غفران. نقسموها نحطوا x sur x plus 1 وحدها fois ln de x plus 1. x sur x plus 1. جيتك ياسين كان عندك فكرة أخرى تنجيك. x sur x plus 1 fois ln de x plus 1. أما غاد تعطيكم l'idée هذه. أي ensuite الأولى نخدموها بلو دوغري تعطينا 1. Voilà, هذه votre camarade تقول لك après tout ça tend vers 1. ln de x tend vers plus l'infini. لحظة غفران لحظة اقعد معي لحظة بالك. هذه ديما وحنا ديما شو نقولوا في الامتحانات هذوما واحد ماذا بيه يبدا متهني على الاخر. نخاف انا نعمل هكا نحطها يقول لك هذه سي اون فورم انديتيرميني. راح تقول لي موي بلو دوغري سور يقول لك علاش ما خدمتهاش وحدها. واش تعمل؟ جوست حويجه برك اكتبها هكا يا سيدي. لا ليميت اون بلوس لانفيني تيدي كي تقسم على اكس باش ما تبقاش تخدم فيها وحدها تقول هذه الليميت نتاعها. فهمت علاش تولها؟ دونك لنا اقسم على اكس او يون با باش تولي 1 ولنا 1 بلس 1 سور اكس 1 سور اكس فوا ln de x و بلس 1. داكوردو توا وي هذا يلطون هكا ظاهر. فوالا هذا il tend vers 0. Donc c'est bien clair que l'ouleni ça tend vers 1. هذا il tend vers plus l'infini. plus l'infini. Donc هذا الكل elle tend vers قداش؟ tend vers 1. الأولانية باش نردها هكا. هذا الكل tend vers قداش؟ 1. tend vers 1. هذا الكل tend vers 1. والln de x qu'on a tend vers plus l'infini. Donc le produit il tend vers plus l'infini. معك ال 1 اللي c'est une constante. Donc c'est plus l'infini. كما قلنا مع tant mieux عندنا نتيجة هكا pour s'assurer de notre travail. باهي. ما نعرفش ياسين قبيلي tu as demandé la parole ما عادش عندك. نفس الفكرة. باهي داكور. Donc هذه يا سيدي la première limite. La limite اللي بعدها يقول لك limite de g de x sur x maintenant. Limite lorsque x tend vers kif plus l'infini de g de x sur x. Oui, vas-y. C'est la limite en plus l'infini. خلينا en premier temps كي العادة كي باش تقسم على x عشان نزل بشوي ما هي x ln de x sur x plus 1 et plus 1. Donc, vous divisez le tout sur x. Donc, quel est x donc elle va être quoi? ln de x sur x plus 1. Ou le 1, il est sur x. D'accord? Si vous avez
هذايا على x Oui. على x. Voilà. Ben, ensuite, on va faire quoi? On va essayer comme d'habitude. Donc, هذا il tend vers. وهذا il tend vers quoi? Donc, on obtient le numérateur il tend vers plus l'infini ln de x. On a وهذا كيف plus l'infini. Nous sommes dans le cas d'une forme indéterminée. Où il va intervenir? Allez-y. Hein? نور به تفضل نوري. باش نحطوا x en facteur. باش تحط x en facteur. معناتها ترى فسر لي ما فهمتكش. Facteur de ln de x plus 1 plus 1 sur x carré sur x en facteur de x plus 1. حطيت عاود نور حطيت x en facteur كما قلت لك. دونك بعدش باش نكتب ln de x sur les x en facteur من الفوق ln de x plus 1 sur x. عاود لي نور ما فهمتكش. قلت لي نحط x en facteur مانيش سمعتكش بالباهي. هاو حطيت x en facteur باش صحابك يفهموا. ومن بعد ln de x plus 1 sur x. ln de x plus 1 هكا. plus 1 sur x. Plus 1 sur x, oui. Mais هذه فما مش sur x plus 1 لنا. فهمتني ولا؟ اللي من الأول on réduit en même dénominateur. تحب tu réduis même dénominateur. Mais c'est je تقول نتبع معك للآخر. Donc même dénominateur ساعنا حين ال x هذا. En réduisant même dénominateur, tu vas avoir x ln de x plus نشوف فيك نكمل مع نور وناخذ كان فما تلميذة. Plus x plus 1 sur je viens de réduire même dénominateur. قلت هكاك ولا؟ Il faut que ردها x facteur de ln de x plus 1 plus 1 sur x. ln de x plus 1 sur x ou l'autre c'est x facteur de x plus 1. هذا رايك كيكا؟ بعد On simplifie par x. x on a simplifié. ونشوفوا تو واش باش تعطينا. تعطينا بلس لانفيني هكا ولا؟ وهذا باش يعطي زيرو. واللوطا باقي بلس لانفيني. دونك باش نقعد بلس لانفيني في النيميراتور وبلس لانفيني في الدينوميناتور باقي دون فورم. احنا كي حاطين مسيو كي حاطين x en facteur من الأول ln de x sur x ولا؟ حطينا x en facteur لا يقعد خاطر هي x ln de x. دونك كي حطينا x en facteur يقعد ln de x برك. ايه فهمت علاش؟ سافا؟ علاش قلت لك؟ سافا. قعدت حبيت نتابع معك للاخر باش تشوف غلطة. مش حكي نقول لا مش حكايه غلطه مي ان شوا في الليميت ديما هكا في الليميت جو في دي شوا مي سا بو مارشي كيما سا بو نو با مارشي. نلوج يسوي واحد اخر مش حكايه غلطه ولا لا سي با باهي. دونك شنو نعمل ترى؟ انا مثلا يا نور معايا نور انا ضد كوني جو ريدو ميم دينوميناتور مثلا. علاش؟ خاطر هذا مثلا نعرف يلتون فيغ زيرو تي مرتاح منه هذا هكا ولا؟ هذاك ديجا مشكله مرتاح منها مش لازم مع البقيه. فهمتني؟ هاي شكون باش يعطينا ماهيش صعيبه راه. شكون باش يعطينا سون افي؟ فما شكون وليد هزيدو ولا شكون هذا؟ زينب وليد هل زي واحد فيكم زينب ولا وليد؟ تفضل. مسيو انا ضربت وقسمت في الاكس معناها اما من بعد وحلت كيفاش نكملها معناتها تحكي على هذه كيكه ولا؟ ln de x sur x plus 1. ترى هاد كان نمشيو للفكره نتاعك. دونك ايغال لا ليميت en plus l'infini هذاك 1 sur x ها موجود على روحه. دونك شكون عاود زين تولي نضرب ونقسم في الاكس معناتها باش تولي sur x هذيا و x plus 1 sur واللوطه باش تولي 1 plus 1 sur x. disons نقولوا في عود نقول ضربت وقسمت على x نقول j'ai multiplié par 1 sur x في النيميراتور وفي الدينوميناتور و plus 1 sur x هكا ولا؟
ترى شوف تو اسكو سا مارش الحكايه ولا هذا يتون فيغ شنو 0 0 وهذايا 0 ما لقيناش الريزلت نتاعنا فينالمون دونك هذا يتون فيغ زيرو وهذا تون فيغ زيرو لقينا 0 دونك 0 sur 1 فينالمون الاولاني ça fait 0 et كيف ça tend vers 0 donc la limite نتاعنا c'est 0 0 ما عرفتش فين قلت فيها d'accord le fait هي الفكره le fait de diviser par x pour faire apparaître les limites usuelles نعرفش avant de passer y a-t-il ماشي ça va شكون واضحه شكون يحب يتكلم مريم tu veux dire quelque chose ما نعرفش مسيو oui مسيو مش قبل ما نسامبليفيو بالاكس مو احنا عندنا اكس الين دو اكس سور اكس فوا اكس بلس 1 اي اي هذيك علاش ما نخليوش الاكس فهموا تلقى عندنا اكس الين دو اكس في البلس لانفي في البلس لانفي ميساج اكس الين خاطر انت تحب هذه زيرو هكا ولا واش هذاك اش تقصد هذاك وقتاش وقت اللي نخدموا في الزيرو بلس ما احنا نخدموا في البلس لانفيني كله ليسونسي اغزر تو تي بيرمي كل فكره انت باش تطبقها جوست ردوا بالنا ما نغلطوش وكاو معناتها انا مشى في بالي باش نخدم بالطريقه هذه نجي نشوف لا راني نخدم في بلس لانفيني مش في زيرو سافا نمشيو للكيستيون اللي بعدها باهي شي يقول لي توا كمان ليميت troisièmement petit a يقول لك montrer que pour tout réel x appartenant à alpha plus l'infini g' de x égale donc on va calculer une dérivée finalement donc on va dire on a quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha g' de x qui نقولوا g' de x هي شنو هي x ln de x sur x plus 1 le tout prime d'accord là ouais donc g' de x égale voilà نبداو معنا الديريفي نتاع ال 1 يظل clair que c'est 0 هكا là donc باش نعمل ساعه في المرحله الاولى c'est x ln de x prime fois x plus 1 معايا ولا moins شنو نرجع للستر هنا ما فينيش x ln de x prime de x égale donc on a c'est x de x prime fois x plus 1 moins x ln de x x ln de x le tout sur x plus 1 carré le tout sur x plus 1 carré le tout sur x plus 1 au carré ouais. donc égal مرة أخرى x ln de x prime fois ln de x donc 1 fois ln de x c'est-à-dire plus 1 sur x x fois 1 sur x plus x fois 1 sur x le tout fois x plus 1 x plus 1 moins dérivé de x plus 1 il y a 1 donc fois x et en bas c'est x plus 1 au carré égal encore كنعرف روحي الريزلتا اللي باش نوصل له دونك نسيسو روحنا بشويه بشويه دونك ça fait ln de x plus 1 plus 1 facteur de x plus 1 moins de x sur x plus 1 au carré égale encore on va faire le développement من الفوق ça fait ln de x ensuite plus ln de x plus x plus 1 moins x sur on a x plus 1 au carré donc
va simplifier qui met clair par x ln de x et moins x ln de x. Ça reste finalement, ça reste quoi? Je suis prêt à x plus ln de x plus 1 plus 1 sur x plus 1 au carré. Monsieur, هي ماهيش moins f de x sur x. أنا كي وصلت للنتيجة هذيك زدت كيفاش؟ ضربت نضربوا في الاكس من فوق اللوطه. علاش لا خاطر اي في سي اكس moins f de x Sur sur x. X. Mais il faut le faire apparaître. هذا هو finalement c'est quoi? moins F de x. Et c'est x au carré plus ln de x plutôt plus x ln de x. ln de x. Juste نجم نحطها directement راهو. Mais هنا ها باش نزيدو نظهرو c'est x carré plus x ln de x Plus X. plus x de x plus x sur Sur x, facteur de x plus X. 1 carré. facteur de x plus 1 au carré. اللي هي moins f sur x. G prime de x هذايا ها باش نعمل هكا ها. Je vais faire ça. هذايا هذا Moins F de X. اللي بالاحمر ريتوه ها تشوفوا فيها c'est tout simplement moins f de F x. de X. f de f de x هي هذاك فيها moins البر. Donc هذا c'est moins f de x. Donc ça fait finalement c'est moins f de x. C'est moins f de x sur x. C'est notre dérivé. Oui. قبل ما يعاود يقص علينا مازال عندنا 6 minutes pratiquement. دابا نكملوا تابلو دو فارياسيون ونرجعوا نكملوا. نستناو الوقت نتاع l'enregistrement ونرجعوا نكملوا. Donc petit a b. La question d'habitude يقول لك petit b هنا يقول لك dresser le tableau de variation de G. Dresser le tableau de variation de G. Je باش نقول كي نقولوا tableau de variation les étapes تاع العادة عايش كمان. Tableau de variation de la fonction G. Le signe de G prime. النظام مريم. أول étape شنو هي؟ Les ليميت limites au Les bord. limites. قداش محسوبين باش نحسب شنو ناقصني كذا. ما تنساوش كون نخدموا وين نحن. Alpha plus l'infini. Alpha plus l'infini. عنا limite. عندي une seule limite à calculer. C'est clair ou non? Oui. ما كيستيون خلفنا je crois ولا مازالت من بعد جي دو الفا هاي فوالا بعد كله. دونك عندي une seule limite à calculer اللي هي ديجا محسوب. من بعد عندي بعد الليميت او بورد عندي ديريفي اللي هي كيف لوجنا عليه تاع ديري la fameuse phrase تاع العادة هذيك. on a شنو Le signe de G prime de x égale de x égale sur moins Moins f de x f f de x sur x quel que soit x supérieur ou égal. appartenant à alpha plus l'infini. Voilà حطيت هاكا supérieur ou égal à alpha. تحبوا حط كتبها alpha plus l'infini. Je vais le faire. Donc voilà. Signe de Le signe de G prime de x et celui de moins G prime de x sur alpha plus l'infini. كله ديما كي نتكلم في الانترفال نتاعي. اي qui celui celui de moins f de x. de moins F de X. très bien. وانت تعرفوا هذا أول سؤال. c'est la question. Première question. نرجع لها كان تحبوا. نرجع الكيستيون الأولى. La voilà. Donc ce qui va m'intéresser uniquement شنو؟ L'alpha plus l'infini. C'est une partie هذيك. هكا ولا؟ Comment est-elle f غادي؟ Négatif. est négatif. Donc أنا اش باش ناخذ؟ Positif. ناخذ le signe de moins f. Voilà. Donc là on donc finalement عندي
tableau de variation. Comme le tableau de variation, on reçoit l'exercice interne. Donc, on a là x, 0, Alpha. Voilà, x qui varie de alpha jusqu'à plus l'infini. Ensuite, C'est nul في l'alpha. g de x, g' de x. Très bien, يا مريم. سان نول في الالفا ما ننساوش راهو كي نقولوا السيني ستادير وقتاش سان نول زاد سان نول في الالفا étant donné que la fonction قلنا f est négatif بين الالفا Positif. g de x croissant. donc si elle va être croissante مش عندي هنا عندي لنا tout simplement g de alpha باش نحط حاجه اخرى g de alpha ولنا اللي هنا c'est Plus infini. plus l'infini voilà donc غنقص انا خير من اللي يقص علينا Monsieur, وي نفس المود دو باس. نورمال كان ثم بدل مود باس نعاود نحطه لكم على الجروب هوزمون تذكر باهي باهي ديجا دون جون مينوت باش يتقصوا خلي تكون منظمه الحكايه هاي on s'est arrêté fait le troisièmement B, on a dressé finalement le tableau de variation de la fonction G. Quatrièmement, montrer que G de alpha égale à 1 moins alpha. Donc, quatrièmement, petit a. Quatrièmement, petit. On veut déterminer G de alpha. G de alpha, certainement, je vais remplacer G de alpha, je prends alpha fois ln de alpha. Oui. Sur alpha plus 1. Sur alpha plus 1. Plus 1. Oui. احنا عندنا ln de alpha Égal à 0. Égal à moins alpha plus 1. Moins alpha moins 1. عندنا ما نتصرفوش نرجع لها عندنا الكيستيون هاي voilà ln de alpha ou moins alpha plus 1 d'accord donc avec علاش et puisque ln de alpha il y a moins entre parenthèses moins alpha plus 1 donc g alpha ça fait moins alpha fois alpha plus 1 le taux sur alpha plus 1 plus 1. En simplifiant par alpha plus 1, on obtient g de alpha égale moins alpha plus 1. Plus 1. Voilà. يقولوا moins alpha هو a moins alpha نفس الشيء. Donc on revient à la question interne. توا يقول لنا construire alors sur l'annexe le point de la courbe C2G d'abscisse alpha. يحب ناخذ l'annexe تاعنا ونصور le point هنا هذا l'annexe نحطو نخدم عليه شويه بعد شلون نعطيكم كالعاده الفيجور تكون بيان. شنو رايكم سيدي قولوا لي؟ عندنا sur l'axe des abscisses من 0 للألفا قديش؟ لحظة برك نكبرها شوية باش دونك جو ريبرون اش قلتو توا؟ هذايا مهي هاو ألفا هاي مهي وي نسمع اي تفضل مهي دي كوردوني ألفا و 1 moins ألفا شكون؟ لو بوان اي لو بوان هذه باش نصوروها احنا دي كوردوني ألفا اكزاكتومون هنا غفران نقول لكم لو بوان كو فوز الي كونستروير هو جي دو ألفا وهكا ولا مادام في الكور جي دو
وإحنا ألفا جي دو ألفا لقيناها 1 موان ألفا سي بيان دونك وعندنا sur l'axe des abscisses distance من 0 للألفا. هذه هي ألفا تقول لكم غفران تخي بيان يا غفران. أنا إيش نعمل؟ وبعدك شو نقصوا منها من الآن من l'axe des ordonnées. صحيح يا غفران. دونك هذه 1 وهذه هي سي ألفا. دونك نجيب الكومبا أنا ناخذ هذه وننقصها من 1. هذا je le retranche باش تكون 1 moins alpha et c'est d'une manière exacte. من بعد باش نعمل الشيء هذايا donc je vais avoir le point هذايا هو شكونه هو c'est le point de coordonnée alpha و 1 moins alpha. فهمتوا واش عملنا ولا لا؟ هذه هي سي الفا وهذا هو 1 وانا نحب على 1 moins alpha donc 1 ونحينا منه الفا باش بالكومبا donc يولي عندنا alpha 1 moins alpha c'est le point donc c'est un point de la courbe de G. D'accord. باش نفسق طبعا علاش كيما قلت تلقاو la courbe bien finie. donc la construction le point هذا باش نلقاوه على الكوب. قلت نرجع هنا donc شكون وين la question construire petit b هنا juste le point de coordonnées alpha g de alpha c'est le point de alpha ou 1 moins alpha. هذا باش يكون على c de g ولنا voir un x كما كنا نحكيو. ensuite توا يقول لي tracer la courbe c de g. ما بعدنا زاد كيف باش نعمل باش نصوروا الكورب. اي on va construire. ما قلنا توا احنا ساعه عندنا avec le لي point برانش avec le point هذايا تبدا من point شو اسمه alpha 1 moins alpha هكا ولا. ensuite التابلو دو فارياسيون تاعك ما تنساوش كروسونت لنا جي دو الفا اللي كنا نحكيو عليه وهنا سي بلس بلس لانفيني ensuite وعندنا جي ليميت بلس لانفيني جي دو اكس سور اكس. حاجه اخرى جي بريم دو اكس كانت تفكروا قلنا سي زي زيرو هكا ولا. هنا شنو اون هوريزونتال تانجونت هوريزونتال ديمي تانجونت. فهمتوا علاش ولا خاطر ناخذ انفيني. باهي باش نعمل هكا نقولوا شنو طلع البلوس لانفيني. هاني طلع البلوس لانفيني. عندنا ليميت بلس لانفيني جي دو اكس سور اكس égale à 0 صح. donc il va y avoir une branche parabolique de direction OI. l'axe OI. شفت ايش تعبنا وشقينا عليهم في وقت وانا وقتها كنت ديما كنت تفكر واش نقول لكم ما يسالش ما نقلقش باش نلقى روحي كل مره وين نسالكم وقتها لي كيستيون نغلطوها في عود البرانش بارابوليك تقولوا لي ما نعرفش شنو في عود اسامبلوت كذا وانا نقول لكم ما تأيسش تو نوصلوا في وقت معين سي سسبحوا وان شاء الله نكونوا وصلنا المرحله هذه. يقولوا دونك فينالمون هذه لا كورب نتاعنا. خليني نرجع لك الجرافيك اللي صورته لكم هذيك. كان فوالا ها هو الكورب. دونك جو في فوالا باهي صبا هكا تشوفوا فيها ولا ما خاطر واضح الناس كل هنا نورمالمون تنزيد من بعد فما une demi tangente horizontale. donc هذه سيدي سي لا كورب دو جي اللي بالاحمر وهذه الكورب نتاع نرجع. دونك الكورب كيف انا بوتي سي Voilà, s'il vous plaît, il faut pas chercher cinquièmement, on désigne par l'air en unité d'air de la partie du plan limitée par les courbes C de F, C de G et les droites d'équation X égale alpha. Petit a
montrer en utilisant l'intégration par partie la chose suivante. بعدش en déduire l'air. كله تو وقت اللي نوصل l'air نمشي الكل. ساعتيني هالكيستيون الأولى هذه قبل. Cinquièmement, petit a. Cinquièmement, petit a. Petit a, مازلنا مانيش نحكيو على l'air. Cinquièmement, petit a. Eh ben, on veut calculer l'intégrale de l'alpha à 1. On veut calculer l'intégrale de l'alpha à 1 de f de x dx. Plutôt, moi, je ne veux pas calculer, mais on veut l'exprimer, montrer que c'est égal. En utilisant une intégration par partie. Je connais. Monsieur, نعوضوا f du x هي moins x de g du x. Voilà, donc, باش نرجع لكلامك. تو مثلا peut-être برشا تلامذة يكتب هكا plus شو اسمه x ln de x je crois هكا plus x plus x sur x. Voilà, هذه f هكا entre alpha et 1 ou par partie il va poser ما نعرفش peut-être هذه u والأخرى 1 sur x plus 1 au carré باش يسميها v prime etc. هكا ولا bon شوية مشاكل en plus وديما احنا شنو نقولوا ديما عندنا الريزولتا اللي نحبوا نوصلوا له الريزولتا اللي نحبوا نوصلوا له هو شنو c'est moins x g de x ou l'intégrale تاع g de x donc a priori يلزمني d'ailleurs فما مرة عملنا اكزامبل يشبه الحكاية هذه في اكزرسيس في السيري هذه ما نعرفش نسيت انا وليك كونه فكرتوه هكا فيه بيتا واحد بيتا donc d'où l'idée c'est d'exprimer le f en fonction de g ou de g'. Je قلت انت تو نحط point d'interrogation. On a g' de x égale moins f du x sur x. G' de x égale moins f de x sur x, quelque chose qui appartient à alpha plus l'infini. Par la suite, donc f de x égale moins x g de x. G' de x. Moins G' de quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. Ainsi quoi? L'intégrale. Ainsi, l'intégrale entre alpha et 1 de f de x dx, c'est l'intégrale entre alpha de moins x g' de x dx. Donc, l'intégration sur cette intégrale-là, quelle عادة? On pose. Voilà. Moins x égale u du x égale x. On est chouette. L'intégration par partie. Comme d'habitude, donc, ce que je vais poser u et v'. U de x, moins x. Moins x. Moins x. والأخرى G' de x. Donc, vous voyez que les apparences, تقول هذه أصعب، mais réellement, تشوفوا الكالكول بتاع l'utilisation بتاع l'intégration par partie. ديما نعاود نفس لي كونسيني نفس لي ريمارك. هادي راهو تعلموا ديما نفكروا، ما نقعدش نلوج نقمر، نتعلم ديما نفكر، نربط لي كيستيون ببعضها. ماشي une indication في كيستيون سابقة تعاود. ديما هذوما l'esprit de travail نتاعنا. Donc نرجعوا هنا اش قلنا u' de x égale moins 1 ou v de x égale à quoi? Lequel v' هي g? G de x. Non, g de x. C'est g de x, voilà. Finalement, donc, entre alpha et 1, de f de x dx égale l'intégration par partie. هذه 1 وهذه 2. ولا vas-y. Donc شوليت moins x g de x
entre alpha et 1 moins Moins x g de x. entre alpha et 1 de moins Décroché. Crochet. قصوشي آه. حسان رجع احنا كمان نتكلم. ما رجع. يا جماعة وي قبيلي فما حس متاع بيسي عم تخربيش ولا سيري قاعد نتفرج فيها ولا حاجة. اي باهي. سيريس ولا ليش تسمعوا فيه ولا اي مسيو اما مش الراف حتى شيء ماكم اشتراك أنا مقصوصة معناها. الكرام واقفة ولا كيف؟ ليكرون واقفة رجعت هي راجعة. دونك نرجع قلنا دونك لنا سي لانتيغرال نتاع اش قلنا هنا دو هذوما ولا موان جي دو اكس موان ولا جي دو اكس بلس l'intégrale de g de x ده كله حاولوا نقصوا تاع لي ميكرو نتاعكم دونك ça c'est fini petit b توا la question b شو يقول لي يا جماعه ça va تسمعوا رجعت الكونيكسيون comme pour question l'autre donc يقول لي déduire chacun question b en déduire que l'intégrale est égale à alpha b moins alpha etc. donc on va calculer l'intégrale قلت نرجع لكم l'intégrale et c'est l'intégrale بين شنو c'est l'air plutôt من l'alpha de la partie limitée par les deux courbes و x égale à alpha. شوفوا فيها ولا Oui. voilà donc هذا c'est فما شكون الميكرو قاعد يعمل في برشا حس سكروا les micros voilà donc نعاود la partie اللي حشتنا بها l'air هذا ce qu'on appelle ce que j'ai assuré هنا هو c'est l'air du domaine limité par les deux courbes où x égale à alpha ou x égale à 1 donc نرجع للكيستيون بتاعنا donc a égale qui va répondre a égale donc شكون زينب تفضل زينب C'est l'intégrale de alpha lil 1 valeur absolue de alpha f de x moins g de x de f de x moins g de x dx unité d'air. Pas l'unité d'air. C'est une première étape. L'étape les bas. f de x moins g de x signe نتاعها من الالفا لل 1 positif. Donc là, باش نقول or شعندي or f de x moins g de x or f de x moins g négatif est négatif négatif quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha 1 c'est de donc je peux ici on aura quoi
que l'air L'intégrale من l'alpha à 1 doit aller G du X moins F du X. de G de X F de X dx fois UA. نعملوا ديفلوبمون تاع الانتجرال يولي الانتجرال من الالفا ل 1 دو جي دو اكس نقولوا مش ديفلوبمون. أي la linéarisation. C'est l'intégrale entre alpha et de G de X dx moins l'intégrale entre alpha et 1 de F de X dx. Il y a X, G du X entre crochets. C'est l'intégrale entre alpha et 1, entre alpha et 1 de G de X dx. C'est l'objectif ou finalement le résultat de la question précédente. Et je me trompe. Moi, c'est plus ça. Et que là, X, G de X, alpha et 1. Contrôle est moins l'intégrale entre alpha et 1 de G de X dx. Simplification. Simplification. Donc, ça reste finalement X, G de X entre alpha et 1. G de alpha. C'est fois G de 1 moins alpha, G de alpha. G de alpha. G de alpha égale moins alpha. G de 1, c'est combien? G de 1, AD, c'est 1. Voilà, donc AD, c'est 1. Donc, finalement, ça fait 1 moins alpha plus alpha carré. Facteur G de alpha, c'est facteur de 1 moins alpha. Donc, finalement, نعمل le développement تاعي moins alpha fois moins alpha باش تعطينا alpha carré. Moins alpha fois 1, donc c'est moins alpha plus 1 VLL fois UA. Donc, c'est fini pour cet exercice finalement. Si vous avez des questions, allez-y. مسيو باش نزيدو نعمل سوري واحدة أخرى ولا كور واحد آخر معناها؟